Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Shadaqallahul azim. Tiada sikap yang lebih baik dan mulia bagi kita seorang muslim yang bertauhid kecuali langkah takwa, iman, kemuliaan akhlak, amal saleh menyertai kita. Cepat atau lambat Allah akan memanggil kita selama-lamanya. Maka bekal yang terbaik yang Allah pesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Artinya, dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Semoga Allah mudahkan urusan kita, dan Allah juga mudahkan urusan pembangunan renovasi Masjid Nikmatul Ittihad. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. As-Sayyid Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki rahimahullahu, di dalam kitab beliau Al-Mafahimu allati yajibu an tusahha, menjelaskan seseorang yang berziarah makam Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kisah ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Abil Fida Ismail Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Ada seorang yang datang berziarah ke makam Rasul. Dia bersalam dan dia bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat kita disampaikan kepada Nabi. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Dia bersalawat dan dia juga mengucapkan salam. Salamu alayka ayyuhan nabi. Salamu alayka ayyuhar rasul. Ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Salam yang kita sampaikan kepada beliau pun dijawab oleh beliau. Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim mengucapkan salam kepada aku kecuali Allah mengembalikan rohku kepada jasadku sehingga aku bisa membalas salam. Kisah orang itu, dia bersolawat dan dia bersalam. Dia datang, dia berziarah ke makam Rasul. Dia mengatakan, ji'tuka mustaghfiran li dzambi wa mustasfian bika ila rabbi. Aku datang kepada engkau memohonkan ampun dari Tuhanku
dan aku datang kepada engkau mohon syafaatmu dari Tuhanku. Lalu orang tersebut membaca ayat di dalam surah An-Nisa ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Allah mengutus rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun bersolawat kepada Nabi, bahkan malaikat-malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Dan kita hamba Allah, umat beliau, Allah perintahkan untuk bersolawat dan untuk bersalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat Allah, rahmah dan ridwan untuk beliau. Salawat malaikat, ad-du'a wal istighfar, malaikat memohonkan doa dan memohonkan ampun untuk beliau. Permohonan ampun malaikat untuk beliau bukan karena beliau bersalah, berdosa, beliau maksum, tapi dalam rangka terus meningkatkan derajat maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kepada beliau, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak membaca solawat. Solawat kita kepada beliau dan salam kita kepada beliau disampaikan kepada beliau, salam kita pun dijawab oleh beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita taat kepada beliau, kita taat mengikuti ajaran beliau, dan kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum. Orang tadi yang berziarah kepada Nabi membaca ayat An-Nisa itu, ayat 64 surah An-Nisa. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya mereka menzalimi diri mereka, mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat, ja'uka, mereka datang kepadamu, mereka datang berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullaha, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasulu, dan rasul yang diziarahi memohonkan ampun untuk mereka. Lawajadullaha tawwabar rahima, niscaya mereka mendapatkan Allah Tawwab, Maha penerima taubat, Rahima, Maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kisah itu,
Orang itu kemudian memuji Nabi dengan menggubah syair-syair pujian kepada Nabi. Dan syair itu sampai sekarang masih bisa kita lihat antara dua makam, antara dua tiang di sisi makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlihat jelas dengan tulisan berwarna kuning keemas-emasan, masih kita bisa lihat sampai hari ini. Ya khairu man dufinat bil qa'i a'zumuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karam. Di satu tiang dekat makam Rasul, ya khairu man dufinat bil kha'i a'zumuhu, wahai orang yang terbaik, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasadnya dikubur di dataran rendah. Fataba min tibihinnal kha'u wal akamu, berkat keharuman beliau tanah datar dan tanah tinggi semerbak mewangi. Lalu di tiang sebelahnya, nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu, diriku menjadi tebusan untuk kubur yang engkau tinggal di dalamnya. Fihil afafu wal judu wal karamu, terdapat pada beliau kesucian, kedermawanan dan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah orang itu dari awal sampai akhir dilihat oleh Al-Imam Al-Utbi rahimahullahu, salah satu dari guru besar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu, yang ada di dekat makam Rasul saat itu. Dia melihat apa yang dilakukan orang itu sejak datang sampai terakhir. Lalu Al-Imam Al-Utbi tertidur, dan dalam tidur itu Al-Imam Al-Utbi bermimpi berjumpa, bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu bertemu dengan Rasul, Al-Imam Al-Utbi rahimahullahu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kepada Al-Imam Al-Utbi, "Ya Utbi, ilhaqil a'rabi wa basyirhu bi anna Allaha qad ghafara lahu." Wahai Utbi, temui orang tadi yang bersolawat, yang bersalam, yang membaca ayat Al-Quran, yang memuji aku, yang mohon syafaat, yang mohon ampun, dan menggubah syair yang memuji aku. Wahai Utbi, temui orang tadi dan berikan kabar gembira, annallaha qad ghafara lahu, bahwa sesungguhnya Allah telah mengampuni dosanya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsih wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم بحرمة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام warhamna wa la tuhlikna wa anta rajauna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.